Hallo, wie geht's euch? Guten Abend. Hallo Nikolas, hallo Sebastian, wie geht's euch? Hallo, mir geht es gut. Und dir? Gut, danke, ein bisschen müde, aber gut. Und euch? Und dir, Nikolas? Ah, sehr gut. Okay, super. Und dir, Sebastian? Mir, mir, mir quería saber cómo decía ganz gut. Ganz gut, ja? Ja. Perfekt. Okay, super. Ganz Und gut. dir, Manfredo, wie geht's dir heute? Hallo? Geht es gut. Super. Super, freut mich, okay. Was macht ihr? Was wird ihr am Wochenende machen? Nikolas, was wirst du am Wochenende machen? Am Wochenende. Morgen ähm, äh, äh, Party. Okay. Ähm, äh, gehen. Machst du? Ich, Ah, ich okay. gehe, ich gehe Schule ähm, ähm, 5, 45 äh, Party, High School Ah, Classmates okay. Du gehst zur Party von der Schule. an der Schule. Richtig. Okay, Demo, super. 45 45 High, Jahre. Jahre der High School Ende. Okay, super, schön. Viel Spaß. Und du, Sebastian, was wirst du am Wochenende machen? Morgen ich muss in Morgen eine, y luego el verbo. morgen muss ich, ja, in die Universität gehen für eine, ¿cómo se dice? Reunión. Una reunión. Du kannst sagen ein Meeting, wie auf Englisch, Oder oder ein Treffen, oder nein, Termin ist anders. Meeting oder Treffen. Normalerweise sagen sie das auf Englisch, ein Meeting. mhm. Ja. Okay, studierst du immer noch an der Uni? Nein, es ist für die Graduation. Ah, alles klar, okay. Den Abschluss, die Abschluss. Ja, der Abschluss, ja. Super. Und du, Manfredo, was wirst du am Wochenende machen? Äh, morgen, äh, morgen mh, werde ich ins Fitnessstudio trainieren. Trainieren. Okay, super. Ja. Und ich, ich werde ähm, Deutsch studieren, Lernen. lernen, Entschuldigung. Problem. Und ich werde äh, ein bisschen schlafen. Super, schön. Musst du nicht arbeiten? äh, ja, morgen, Morgen y luego el verbo. morgen werde ich ein Kunde äh, trainieren. Okay, alles klar, super. Ich bin Personal Trainer vom Beruf auch. Auch. Auch, okay, super Äh, interessant, schön. ja, Okay, super. ja. Und du, Dani, was willst du am Wochenende machen? Morgen werde ich in der Praxis arbeiten. Mm, Mhm. Ähm, am Sonntag
Dann werde ich ein bisschen schlafen und ein bisschen Deutsch lernen. Ein bisschen Deutsch lernen, okay, super, freut mich. Ja, ich hoffe. Hoffentlich, ja. Okay, also, heute beginnen wir ein neues Thema. Heute ist Freitag und viele sind nicht angekommen, aber wir beginnen ein neues Thema. Und dieses neue Thema heißt reflexive Verben. Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen. Los hablamos sobre todo mit dem Imperativ, ¿se acuerdan? Para dar las órdenes, entonces decíamos, siéntate, setz dich, setzen Sie sich, setzt euch. Wir lernen ein bisschen, wie sie funktionieren, also heute sehen nur wir, was es gerade ist, ne? Also was genau das ist. Also diese Verben heißen reflexive Verben. Sie heißen auf Spanisch auch so, das sind los verbos reflexivos. Zum Glück haben wir auf Deutsch viele weniger. Auf Spanisch bilden wir fast alle Verben reflexiv. Nosotros le ponemos casi a cualquier verbo una partícula reflexiva. Manchmal sagen wir zum Beispiel, yo me tomo una cerveza. Und da brauchen wir kein me, ne? Wir könnten sagen, yo tomo una cerveza. Aber auf Spanisch setzen wir eine reflexive Partikel ein. Nosotros ponemos una partícula. El alemán es mucho más estricto con eso y tiene muchos menos verbos reflexivos. Diese Verben sind immer Verben, auf denen wir den Akkusativobjekt auch sind, das Akkusativobjekt auch sind. En los que también vamos a hacer nosotros mismos el objeto reflexivo. Quiere decir cuando la acción que yo estoy haciendo recae sobre mí mismo o sobre mí misma. In diesem Fall haben wir zum Beispiel hier das Verb waschen. Dieses Verb heißt sich waschen. Siempre que los vean, los reflexivos les van a aparecer así, vom Infinitiv. El verbo, wie auf Spanisch, ¿no? El verbo se llama bañarse. Auf Deutsch heißt es sich waschen. Ellos separan esta partícula, la ponen al principio. Este es nuestro equivalente de se. Also, cuando los vean in einem Wörterbuch oder so weiter, das könnt ihr so sehen. Los van a encontrar así, ¿no? Sich waschen oder waschen. El verbo tiene siempre la partícula de primeras en su nombre original. Se llama sich waschen. Das ist ein reflexives Verb. Also, cuando nosotros vamos a indicar entonces esa partícula reflexiva, das machen wir mit den Reflexivpronomen. A esto le vamos a poner un pronombre reflexivo. Entonces, como les digo que estos verbos son cuando la acción recae sobre mí misma, cuando yo soy el objeto acusativo de esa acción, por eso es que estos se parecen tanto al acusativo, ¿cierto? A los Personalpronomen im Akkusativ. Das sind aber keine Personalpronomen, son Reflexivpronomen. A pesar de que sean la misma partícula, estos son diferentes. Die heißen Reflexivpronomen. Entonces tenemos, por ejemplo, cuando yo misma soy, o yo mismo soy, el objeto directo de la acción, yo soy quien está recibiendo la acción, also ich wasche mich. La partícula se llama mich, igual que el Personalpronomen im Akkusativ. Tenemos, por ejemplo, también cuando nuestro sujeto gramatical es un du, da existiert dich. Du wäschst dich. Und wir haben este si cambia. Wenn unser grammaticalisches Subjekt er, sie oder es ist, pues recuerden que acá también está man, porque comparte esa conjugación. Tenemos esta partícula que queda igualita. Er wäscht sich, sie wäscht sich, es wäscht sich. ¿No? Luego tenemos wir waschen uns, ihr wascht euch, das sind auch wie Personalpronomen im Akkusativ. Und die letzte ist sie waschen sich, ¿no? También queda igualita. Ellos o ustedes se bañan o... Sí, todos se bañan en español. Also, que estos verbos puedan ser reflexivos no quiere decir que siempre van a ser reflexivos, pero siempre son reflexivos cuando
la persona que lo recibe coincide con la persona que lo hace. Also, nunca vamos a tener mezcla de estos dos, ¿no? Siempre que tengamos un ich, vamos a tener un mich. Siempre tiene que coincidir el sujeto gramatical y el Reflexivpronomen. Das ist immer dieselbe Person. Pero, por ejemplo, este verbo también funciona así. Sie wischt es, sie wischt das Baby. Das muss nicht reflexiv sein, ne? Das ist nicht obligatorisch. Normalerweise dann setzen wir das nach dem konjugierten Verb. Ne? Wir haben unser Subjekt, unser grammatikalisches Subjekt, dann unser konjugiertes Verb. In diesem Fall haben wir rasieren, sich rasieren. Und dann haben wir die reflexive Partikel, das ist ein Reflexivpronomen. Er rasiert sich. Okay, das ist die Struktur. Wir sehen es mit noch ein paar Verben. Les voy a poner una lista. Das sehen wir, welche Verben genau da sein können. Aber bisher habt ihr Fragen? Okay. Also hier müssen wir nur 2 neue Wörter lernen und das sind diese 2. Vom er, sie, es und vom sie, que queda exactamente igual a la forma del verbo que es sich. Sich. Eso es. Listo. Also, darf ich weitermachen oder notiert ihr es gerade? ¿Puedo seguir o están anotando? Ja, wir können weitermachen. Okay. Gut. Listo. Also, dann machen wir diese Beispiele. Wir haben noch ein paar Verben, zum Beispiel sich waschen, sich anziehen. ¿Conocen este verbo sich anziehen? Anziehen. Vestirse. Richtig, vestirse. Und das ist auch ein trennbares Verb. Ne? Das ist ein trennbares Verb. Also, was passiert, wenn wir ein trennbares Verb haben? Wenn ich sagen möchte, yo me visto, dann habe ich mein grammatikalisches Subjekt. Auf der zweiten Position obligatorisch habe ich das conjugierte Verb, also ziehe, que es la parte que conjugo, ¿cierto? Dann obligatorisch mein Reflexivpronomen und ganz am Ende der Präfix. Okay? Also, das hier ist ein Pronomen, wie gesagt, ya se los he dicho muchas veces, aber das hier es por una razón. Cuando tengan dudas de en dónde ponerlo en la oración, en qué posición ponerlo, los pronombres siempre se ponen lo más al principio que podamos. Quiere decir, así el verbo, eventualmente nosotros vamos a empezar a poner los verbos más al final, totalmente al final, aunque el verbo esté lejos, el pronombre tiene que ir lo más a la izquierda que se pueda. Entonces hacemos un cúmulo de pronombres. Entonces, este nunca les puede quedar muy, muy lejos, nunca les puede quedar muy a la derecha, siempre lo más pegado al sujeto gramatical que sea posible. Así el sujeto gramatical no sea un pronombre, lo vamos a pegar al sujeto gramatical. ¿Ok? Ese pronombre nunca lo van a ver por allá lejos. Das passiert nicht. ¿Ok? Listo. Das passiert mit trennbaren Verben. Wir haben zum Beispiel auch sich duschen, sich anmelden. Sich anmelden ist registrarse. Das ist auch reflexiv auf Deutsch, auf Spanisch, registrarse. Sich vorstellen, presentarse. Also das können wir nicht auf Spanisch denken, weil wir auf Spanisch viele mehr haben. Aber es gibt viele, die auch auf beide Sprachen reflexiv sind. Hay muchos que son reflexivos en los dos idiomas, pero como les digo, el español tiene reflexivos que no tienen necesariamente que ver con que yo sea quien recibe la acción. Entonces, das können wir nicht mit dem Spanischen
assoziieren. Ne? Gut. Listo. Also hier haben wir, okay, das hier. Da müssen wir da haben wir ein paar reflexive Verben und die Pronomen. Dann frage ich euch und ihr sagt mich, welche Pronomen würdet ihr setzen? ¿Cuál pondrían? Dann haben wir Nummer 1. Nummer 1 heißt sich langweilen. ¿Se les parece alguna palabra? Nos aburrimos. Richtig. ¿Cómo te quedaría, Sebastián? ¿Wir langweilen? Uns, ni. Richtig. Wir langweilen uns nie. Perfekt. Nicola, die nächste. Ich wasche. Wasche mich. Ich wasche mich. Genau, perfekt. Sehr gut. Dann bitte Alejandro. Ya conocíamos este verbo, ¿cierto? Dieses Verb kann. Es gibt viele Verben, die reflexiv oder nicht reflexiv sein können. Dieses Verb zum Beispiel treffen kann oder kann nicht reflexiv sein. Ich kann sagen, du triffst deinen Mann auf dem Sportplatz. Das kann man sagen. Podemos decir, tú te encuentras a Pepito o podemos decir, tú encuentras a Pepito o tú te encuentras con Pepito, ¿no? Beides ist möglich, auch auf Deutsch. Podemos o no ponerle la partícula reflexiva. In diesem Fall, ¿cómo te quedaría, Alejandro? Du triffst dich auf dem Sportplatz mit ihm. Genau, wir könnten auch hier nichts haben. Podríamos acá no tener nada. Du triffst auf dem Sportplatz mit ihm. Du triffst, ich lüge, du triffst ihn. Das ist acusativ, ¿no? El reflexivo no necesariamente soy yo. No, el reflexivo soy yo, obligatoriamente. Also in diesem Fall dich, si lo vamos a poner. Pero si vamos a poner tú te lo encuentras a él, das ist einfach akusativ. Tú lo encuentras. In diesem Fall wäre das, du triffst ihn. Das sind die zwei Möglichkeiten. Warte, ich schreibe die zwei. Du triffst dich mit ihm. Das ist wie auf Spanisch, tú te encuentras con él. Oder du triffst ihn. Tú lo encuentras a él. Beide sind möglich. In diesem Fall haben wir auch das Verb heiraten. Wir können sagen, du heiratest jemanden. Oder du heiratest dich mit jemandem. Mit jemandem. Jemandem. Hay verbos que nos ofrecen estas dos posibilidades, desde zwei Möglichkeiten. Das ist wie du casas a alguien oder du te casas con alguien. Beides sind möglich auf Deutsch. Ich habe eine Frage. Bitte? Sí, en ambos ejemplos, creo que el que hace la diferencia es el mit. Ja. O sea, ¿Por qué? Porque aquí tú tienes un reflexivo pronomen que te está haciendo las veces de un acusativo. Entonces ya no podrías tener otro acusativo a menos que tuvieras una preposición que te introdujera un acusativo, por ejemplo. Pero no la tienes. Entonces, como ya tienes quien te hace cuentas de un acusativo, necesitas poner con quien te encuentras, ¿no? Es por eso que necesitas ese met. Pero sí, la diferencia es esa. Como acá no tienes el reflexivo, le puedes poner directamente un acusativo. Normalmente cuando uno tiene un reflexivo, eso ya me está indicando quién es la víctima de la acción, ¿cierto? Que soy yo misma o yo mismo. Entonces no necesito, normalmente no puedo poner un acusativo, a menos que lo vaya a poner por una preposición. De resto no vamos a tener otro acusativo. ¿Ya? danke. Sí, porque Bitte. sería tú te encuentras tú con él y el otro sería tú lo encuentras a él, algo así. Richtig, genau, es exactamente eso. Tú lo encuentras o tú te encuentras con él.
¿né? Nosotros tampoco lo podemos decir de otra forma. Tú te encuentras él o tú te encuentras a él. Siempre decimos tú te encuentras con él. Eso es. Siempre lo hacemos también así, auf Spanish. Yo tampoco lo había pensado. Sí, la diferencia es el con. Es el con. Listo. Sich treffen. Dann haben wir Dani. Kennen wir dieses Verb, sich freuen? Ich freue mich auf die Sommerfrei. Genau, richtig. Wie heißt freuen? Sich freuen auf Spanisch. Freuen como freuen, como cierto, como algo así. Gracias. Me alegro. Alegrarse Alegrarse. o emocionarse, richtig. Alegrarse o emocionarse. Sehr gut. Dieses Verb, bueno, das it y später. Este verbo puede ser si me emociono por algo en el futuro o por algo que ya pasó. En todo caso, yo me alegro o yo me emociono. Immer. Das ist immer reflexiv. Also mich. Sehr gut. Dann bitte Manfredo. Ihr streitet euch sehr Sehr oft perfekt. Wie heißt sich streiten auf Spanisch? Pelearse. se pelean. Mira. Pelearse, que en español también es reflexivo. Yo me peleo, tú te peleas, nosotros nos peleamos, vosotros os peleáis. Siempre es reflexivo, auf Deutsch auch. Sich streiten. Sehr gut. Ihr streitet euch. Listo. Bitte Sebastián. Wir haben. Du interessiert dich für Deutsch? Genau, perfekt. Das ist interesarse. Interesarse por. Heißt das auf Deutsch. Interesarse por. Sehr gut. Du interessierst dich. Super. Suani, hallo. Hallo, Wie geht es dir? sehr gut, danke. Super. Also, ¿cuál pondrías ahí? Wie würden wir diesen Satz bilden? Das Test, du dich gut mit deinem Bruder. Genau, perfekt, sehr gut. Also, in diesem Fall, como les decía, si tenemos una pregunta, entonces, ¿en dónde va a ir? Wir haben zwei obligatorische Positionen. Die erste Position muss ein Verb sein, ¿no? Cuando no es una B-Frage, va a ser un verbo, pero vamos a tener esas tres posiciones fijas. Una B-Frage, el verbo conjugado y el sujeto gramatical. Si no tenemos la B-Frage, quedamos con el verbo conjugado y el sujeto gramatical. En diesem Fall haben wir 1 und 2. Si ya tenemos estas dos, ya tenemos la pregunta. Lo más a la izquierda que podamos, vamos a dejar el reflexive pronomen. Also, la primera posición libre que tenemos, la ocupamos con un reflexive pronomen sehr gut. En diesem Fall, en este caso cambia un poquito el significado del verbo, ¿no? Cuando es reflexivo y cuando no. Verstehen es entender. Entender. Und sich verstehen, de hecho, eso que tú dices, Alejandro, del mit, normalmente, bueno, das kommt ein bisschen später, hay un par de verbos que siempre trabajan con preposiciones. Entonces uno se las trabaja, se las aprende con la preposición que trabajan. In diesem Fall, sich mit jemandem verstehen, ¿cierto? Esto es entenderse con alguien, porque no funciona si no estoy hablando de con alguien. No tiene otro complemento. Yo me entiendo con alguien. Siempre nos estamos refiriendo a personas. Llevarse bien, ¿no? Sich mit jemandem gut verstehen. Das ist es. Sich mit jemandem verstehen. No lo van a encontrar así, sino que es la forma en la que uno se lo aprende, ¿no? Este es el complemento de ese verbo, porque no puede tener otro que no sea ese complemento preposicional con mit. ¿Ok?
El verbo Ya. igual se llama sich verstehen. Creo que ayer hablamos un poquito con Anton de eso. Solo que a mí me quedó la duda si, porque también hablábamos que junto con los verbos con preposiciones vienen las preguntas con preposiciones. Siempre Ujú. sería, en este caso, si yo voy a preguntar, porque sería verstehst mit, o sea, si es mit, entenderse con alguien, preguntaría vomit o se conjuga de otra manera. Aber womit ist für Objekte. Womit Ujú. siempre es para todo lo que sea objetos, ideas, conceptos, etcétera, todo lo que no tenga que ver con personas. Los verbos con preposiciones cuando tienen, cuando incluyen o afectan a una persona, cambian la pregunta, porque siempre vamos a tener que preguntar por un quién, con quién, por quién, para quién. Entonces, eso siempre los vamos a construir esas preguntas con la pregunta vea, que le cambiamos el caso, ¿no? Entonces, esta siempre va a tener que ser mit y luego al vea le vamos a poner el caso. Mit wem. Mit wem Bien. verstehst du dich gut? Y Si siempre pudiera ser un concepto, ¿viste? Entschuldigung, y siempre la pregunta va a ser reflexiva. Verstehst du dich? Claro, porque yo no podría decir yo entiendo con alguien, algo, no entiendo con alguien. No sé en qué contexto, como que tendría que ser un contexto muy rebuscado en el que yo tengo que tener una persona al lado para comprender algo, ¿no? Das wird, no, no lo van a usar a menos que sea una construcción muy, muy rebuscada. Si fuera un concepto que lo podríamos hacer tal vez como si yo digo un poco gramatical, pero puede ser un uso de la vida real. Ich verstehe mich gut mit der Musik, ¿cierto? Ahí ya no podríamos preguntar con quién, porque la música no es una persona. In diesem Fall könnte sein, womit verstehst du dich gut? Das ist aber, esto es muy, muy rebuscado, como en un contexto también muy, muy específico. Normalmente, sich verstehen mit incluye una persona, entonces no vamos a usar esa partícula del wo para la pregunta. Lo podrías hacer, pero tendría que ser un caso así como raro, ¿ok? Ok, danke. Bitteschön. Siempre con esos verbos con preposiciones, cuando uno se los aprende también como estas partículas de pregunta, cuando los aprendamos y los veamos más a profundidad, se tiene que hacer el ejercicio de la pregunta cuando uno va a preguntar por un objeto, por un concepto, por una idea y por una persona aparte, porque la pregunta por personas siempre va aparte. Listo, wir hatten hier, verstehst du dich? Super. Dani, ¿has du eine Frage? Ya. Y si quiero decir como, y si tú me entiendes. Okay, das ist, aber das ist nicht reflexiv. Warum ist das nicht reflexiv? Ok. Thank you. No es reflexivo porque en el reflexivo coinciden el sujeto gramatical y el reflexivo pronomen. Si fuera reflexivo, estos dos coincidirían. En este caso, das ist mein grammatikalisches Subjekt y este de acá es mi acusativo. Das ist ein Personalpronomen im Akkusativ. Ok. No es un pronombre reflexivo. Vite, Sebastián. Y digamos, si yo quisiera responder que yo me llevo bien con él, sería como ich verstehe mich gut mit in oder im. Im? Mit ihm, ja, Ja, richtig. Dativ. Weil mit es una preposición que siempre trabaja con dative. Ima plus dative, ya. Habíamos hablado de la canción de las preposiciones con dative. ¿Ya? Lo hablamos, no sé si la escuchamos, pero bueno, se las voy a pasar a WhatsApp. Yo les dije que es una canción muy fea. ¿Sí? ¿La Yo escuchamos? te voy a mandar, pero no. A ver si nos la manda. Sí, Das recordamos que mache. nos dijo que era fea. Eso es lo único que recuerdan. Ahorita mismo lo hago, ya mismo lo hago.
Es un ejercicio y se las mando. Que es buena forma de recordar toda la lista de las preposiciones con dative. Las preposiciones que siempre trabajan con dative son aus, bei, mit, On. seit, von und zu. Das sind die Dativpräpositionen. Entonces, mit siempre te va a funcionar con dative. Mit, im. Eso es. Listo, dieses Beispiel haben wir schon gemacht. Aber bitte dann, Alejandro. Ja. Ich ziehe mich an. Genau, sich anziehen, vestirse. Ich ziehe mich an. Sehr gut. Danke. Dann bitte Dani. Wir haben noch einmal Treffen. Ja, wir treffen uns von dem Kaufhaus. Vor dem Kaufhaus. Perfekt. Ja. Vor dem Kaufhaus. Mhm. Bitte Manfredo. Wo trefft ihr? Wo trefft ihr euch? Genau, perfekt. Wo trefft ihr euch? Wir könnten diese Frage einfach, wo trefft ihr, lassen. Podríamos preguntar simplemente, wo trefft ihr? Das ist schon eine Frage. Oder wo trefft ihr euch? Beide sind richtig. Listo. Bitte, Nicolás, wofür? Ah, mira, aquí tenemos la partícula. Wofür? Wofür? Wofür interessierst du dich? Mich oder dich? Ah. Du. ¿Por qué te interesas tú? Genau. Also? Es que no te escuché si habías dicho dich o mich. Habe ich nicht gehört. Dich. 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 Perfekt. Dich. Sehr gut. Sí, sí. Mm. Ich habe nicht gehört, aber perfekt. Für interessierst du dich? Super. Bitte, Sebastian. Okay, mal sehen. Ich streite mich nie mit meinen Eltern. Perfekt. Ich streite mich nicht mit meinen Eltern. Das ist richtig. Bitte, Swani. Wir entspannen uns nicht genug. Genau. Sich Genau. entspannen ist relajarse. Relajarse. Wir entspannen uns nicht genug. Perfekt. Gut, wir haben zum Beispiel Alejandro. Wie fühlst du dich heute? Wie fühlst Perfekt. du dich heute? Und wie heißt sich fühlen auf Spanisch? ¿Cómo te sientes hoy? O sentirte. Richtig. Sentirse. Sentirse. Wie fühlst du dich heute? Perfekt. Yo me siento, das machen wir auch auf Spanisch. Listo, bitte Dani. Sich ernähren. Ja, Sie erinnern sich gesund? Genau, perfekt. Sich ernähren ist alimentarse. Okay. Alimentarse. Sich ernähren. Und Englisch. Ja. Mhm. Gut, das. Lo chévere es que están divididos por nivel. Also wir haben hier die Liste vom A1 und A2. A1 und A2. Also, in diesem Fall haben wir sich duschen,
sich waschen, sich ansehen, sich ausziehen, ne? Das ist Antonym von sich anziehen und sich ausziehen, desvestirse. Wir haben auch das Verb sich, ay, ich weiß. Lieber Gott. Sich umziehen. Estos se parecen a los verbos einsteigen, aussteigen, umsteigen. ¿Qué será umziehen? Si anziehen es vestirse, ausziehen es desvestirse, umziehen ist Sería como mudarse de ropa o cambiarse de ropa. richtig, cambiarse de ropa. O mudarse de ropa, perfecto. Das ist es. Wir haben sich baden, sich befinden. Sich befinden es uno que se usa mucho. Das machen wir auch auf Spanisch. Das ist encontrarse. En el sentido de, das ist immer, nicht immer, aber normalerweise lokal. Yo me encuentro en tal sitio. Hier in diesem Fall, das Brandenburger Tor befindet sich in Berlin, se encuentra en Berlin. Listo. Sich beschweren ist quejarse. Quejarse. Sich beschweren. In diesem Fall ist das nicht so deutlich, como uno puede ser propiamente como el objeto acusativo de ese verbo, pero ese verbo igual es reflexivo, siempre va a ser reflexivo. Okay? Sich beschweren. Sich freuen kennen wir schon, sich fühlen, sich informieren, sich interessieren, sich kämen. ¿Escuchaste sich kämen vielleicht? Habt ihr das gehört? Das heißt peinarse o cepillarse. Peinarse o cepillarse. Sich legen. Estos estaban en los que vimos de, espérense, que lo señalo. Dice hier sich legen, sich setzen. Estábamos en los que vimos de das Posición o la dirección, ¿no? Que estos son los que siempre van a ser dirección. Das sind immer Bewegungen. Sich legen ist wie recostarse. Ah, ja, sich setzen. Sich rasieren, rasurarse. Ja. Sich setzen, sentarse. Sich stellen, das ist ponerse de pie, ¿no? Sich stellen. Todos estos verbos son reflexivos. Yo me recuesto, me pongo de pie, me siento. Sich treffen, sich verletzen. Kennt ihr dieses Verb? Sich verletzen. No. Das heißt lastimarse. Ich verletze mich, du verletzt dich und so weiter. Sich verabschieden, despedirse. Sich verabschieden, despedirse. Und sich vorstellen, presentarse. Si se dan cuenta, todos en español sí coinciden con que tiene su partícula se, pero no pasa al revés, ¿no? Das können wir nicht umgekehrt denken. Gut, das ist eine gute Liste von diesen Verben A1, A2. Como les digo, estos verbos no necesariamente todos van a ser siempre reflexivos, hay un par que sí, porque no pueden tener un objeto acusativo que sea otro. Por ejemplo, ich kann nicht sagen, ¿cuál había visto? Ah, bueno, sich beschweren zum Beispiel ist obligatorisch reflexiv. No le puedo cambiar esa partícula, ¿no? Yo no puedo quejar a alguien. Yo me quejo de algo siempre. Das ist obligatorisch. El resto sí suelen ser acciones físicas. Sich freuen ist auch obligatorisch reflexiv. Sich fühlen también. Yo solo puedo sentirme de alguna forma, no a alguien más. Also, aber die Mehrheit können oder können nicht reflexiv sein. Si no son reflexivos, si yo no soy, o el sujeto gramatical no es el objeto acusativo el que está recibiendo la acción, entonces eso es un acusativo. No es un verbo reflexivo, sino que es un verbo con acusativo. Estos son verbos que en teoría son acusativos,
solo que cuando nos coincide el sujeto gramatical y el acusativo, no le ponemos un acusativo, sino un reflexivo honor. ¿Listos? Gut? Okay. Also, habt ihr Fragen? Habt ihr vielleicht so ein Verb, ein anderes Verb? Que les Ja, cause duda. ich habe eine Frage. Bitte, Alejandro. Es con el fühle, eh, bueno, uno puede decir como yo me siento, ich fühle mich ein bisschen traurig o algo así, ¿verdad? Pero en Perfecto. el español también nosotros utilizamos como para preguntarle a alguien, ¿está bien? ¿Te siento triste? Pero sé que no sería reflexivo, pero mi pregunta es, ¿se puede utilizar en el alemán así, de la Ja, misma manera? Ich fühle dich. ja. Ich fühle dich traurig. Das geht auch. Das ist aber akkusativ. Ja, Sí, claro, pero no tiene en teoría como que no es lo mismo en significado, porque yo te siento triste es como yo te percibo triste. Yo me siento triste es más de cómo estoy, ¿no? Yo no puedo propiamente sentirlo emocionalmente. ¿Me hago entender? Yo ya. no Justamente, siento lo que estás sintiendo, sino que te percibo de esa sí. forma. O sea, pero el alemán entendería que eso es lo que yo, o sea, lo que yo estoy diciendo. Ah, No lo tomaría gráficamente como que yo estoy sintiendo su tristeza. claro, claro, sí, no. Ok, Sí, sí, sí. Sí, me refería a que debe ser obligatoriamente reflexivo, no porque no se pueda hacer así con acusativo, sino en ese contexto, ¿no? De lo que uno siente, de las emociones que uno siente, que solo las puede sentir uno mismo. Entonces, si uno lo hace con acusativo, es más, yo te percibo de cierta forma, pero se puede hacer, solo que cambia el significado. Aber du hast recht. Und das kann man sagen, se puede usar. ok, danke. Bitte schön, bitte, Manfredo. Y en este caso, como yo me siento cansado, ahí sí podría ser ich fühle mich sehr müde o no, o ich bin Ja? sehr müde. Ich fühle mich, beide sind perfekt. Ich fühle mich sehr müde oder ich bin sehr müde. Beide. Ich fühle mich te hace también sonar un poco más. eh, sí, como que no estamos usando todo el tiempo el verbo sein, ¿no? Sino yo me siento de tal forma. Ja, das ist perfekt. Ah, Super. vielen Listo. Dank. Listo. Ich wollte euch was sagen. Ah, okay, ich wollte euch das hier zeigen. Also hier unten haben wir noch ein paar Verben. Da sind aber von B1, que creo que hay unos que tampoco son tan B1, entonces los podemos mirar un poquito. Wir haben zum Beispiel sich ärgern ist enojarse. Sich ärgern ist enojarse. Wir haben sich beeilen. Sich beeilen es afanarse, apurarse, zum Beispiel. Sich bewegen ist moverse. Como normalmente también se dan cuenta lo que tiende a ser muy físico, literal, que yo soy la que recibe la acción literal. Dije literal varias veces. Ah, vaya. Va a ser reflexivo. Moverse, zum Beispiel. Wir haben sich entschuldigen. Das kennen wir schon, ne? Sich entschuldigen, yo me disculpo, disculparse. Sich konzentrieren, concentrarse. Sich trennen, separarse. Sich trennen. Sich trennen, separarse. Und sich verlieben, zum Beispiel enamorarse. Sich verlieben. Diese Verben finde ich auch nicht so. No sé, yo vi la lista, no me parecen tan B1. Ich glaube, das könnt ihr auch ansehen. Se la pueden mirar un poquito, echarle un ojito. Yo les voy a pasar la lista. Achtung, wir sehen nur diese reflexive Verben mit Akkusativ. Mit Akkusativ, ¿ok? Nächste Woche la miramos. Después va a funcionar con dativ. Pero mientras tanto, si el fin de semana la quieren mirar un poquito,
dice B1 Verben. Vemos los del reflexivo con acusativo. Ya después les cuento cómo funciona con el dativo. Gut. Listo, das ist es, das ist es. Also, ich lasse euch diese Verben. Das ist auch, este es un taller de hacer planas, básicamente, de hacer planas, de repetir los Personalpronomen. Aber das ist das Verb konjugieren und den Reflexivpronomen zu setzen und dann diese Sätze zu bilden. En diesem Fall, bueno, quería que miráramos todos los tipos de oración que podemos tener con los reflexivpronomen. Entonces, ya la vimos con trennbare Verben, zum Beispiel, ich ziehe mich an. Wir haben auch Fragen. Sehe ich mich an, zum Beispiel. ¿Qué otro tipo de oración se les ocurre que puede existir? Wir kennen schon Imperativ, ¿no? ¿Cómo nos quedaría el imperativ con este verbo, mit diesem Verb? Wir haben es für du, für sie und für ihr. ¿Cómo nos quedaría para du? Dani, ¿cómo nos quedaría ese imperativ für du? Sie an. ¿Y tu reflexive pronomen, en dónde lo dejarías? Sie sich an. Pero es para du. No lo estamos nombrando, pero ahí está el du. Ja. ¿Algo? Sich sie an? De dich an. Ich, Dice ja, sí, ich, ja. sí, dich an, genau. Aunque aquí en esta oración no esté explícito el sujeto gramatical, nosotros sabemos que esta conjugación en imperativ solo es posible para du. Entonces tiene que coincidir igual con ese du. Listo. La siguiente sería con ia. Manfredo, ¿cómo nos quedaría para ia? Dice conjugación. Zieht euch an. Perfekt. Zieht euch an. Und für sie, Swani, für sie, de usted o ustedes. Mm, sí, ¿Sí? no. Sieht, sieht sich an. Das ist aber, ahí me estás diciendo, ella se viste. Sie zieht sich an. Das ist grammatikalisch richtig. Das ist aber kein Imperativ. Ven que la estructura del imperativ haben wir das Verb als erstes. Lo primero que tenemos es el verbo. Con sie es con lo único que sí ponemos el pronombre. Y luego sí ponemos el reflexivo pronomen, que para sie es Sich. genau. Ziehen sie sich. De aquí era de donde salían estas partículas que vimos en el imperativ. Ese dich es el reflexivo pronomen für du, euch reflexivo pronomen für ihr und sich reflexivo pronomen für sie. Okay? Eso es. Wir haben schon Fragen, wir haben schon Imperativ, trennbare Verben, Modalverben. Machen wir einen Satz mit einem Modalverb. Sagen wir, ya sagen, yo me quiero casar mañana. Nicolás, wie sagen wir, yo me quiero casar mañana, auf Deutsch. Ich, ich, ich muck, muckte, ich muckte möchte. morgen, Ja, ich muckte morgen mich.
Mich. Ah, heiraten. Aha, heiraten. Heiraten. Mhm. Aber dieses Pronomen, das ist ein Pronomen. Nunca lo podemos dejar tan al final de la oración. Aha, ich möchte mich. Genau, ich möchte mich Mich. heiraten. Also, normalmente esto se aprende con la estructura de la oración afirmativa, pero cuando se aprende con la estructura de la oración afirmativa, uno aprende a pegarlo al verbo. Pero eso no es lo que vamos a hacer normalmente, ¿no? No siempre va a estar pegado a su verbo, al verbo con el que trabaja, sino que tiene que estar lo más a la izquierda que se pueda. Los pronombres, siempre acuérdense de eso, tienen prioridad. Prioridad quiere decir que van a estar al inicio de la oración. El alemán entonces hace una cosa muy extraña y es que hace un cúmulo de pronombres al principio y un cúmulo de verbos al final. Eso es lo que hace el alemán a veces. Entonces, ich möchte mich morgen heiraten. Normalmente si tenemos este verbo que es el reflexivo al final, ganz am Ende, ponemos el reflexivo pronomen antes de los complementos, antes del tecamolo, antes de los preposicionales, Ergänzungen und so weiter. Siempre lo ponemos antes de, ¿ok? Listo. Vite, Manfredo. Pero también se podría decir, morgen möchte ich mich heiraten. Perfekt. Morgen möchte ich mich heiraten. Das ist auch perfekt. Sehr gut. Das ist ein gutes Beispiel, weil, porque claro, entonces, en lo que tenemos que pensar es en llenar nuestras posiciones obligatorias. La primera posición obligatoria que tenemos aquí es el verbo conjugado, in der zweite Position. Como no tengo el sujeto en la primera, lo tengo que tener en la tercera. Esto es obligatorio. El sujeto va a estar en la primera o en la tercera. Das sind obligatorische Positionen. Ya después de que tengo las obligatorias, pongo de una mi reflexivo pronomen. ¿Listo? Super. Sehr gut. Listo. Das ist es. Also, ich lasse euch, no sé si ya les dejé en el chat, diese Webseite para que miren un poquito más qué tipo de verbos pueden ser verbos reflexivos, si coinciden con los del español, vielleicht nicht, vielleicht schon. Und ich lasse euch auch dieses Arbeitsblatt. Wir machen nur die erste Seite, los que tengan tiempito de hacerla, para que repasen entonces este fin de semana la conjugación de los verbos y poner los Reflexivpronomen en oraciones afirmativas. Das ist ganz einfach, weil es nur ich glaube, da haben wir ein paar Fragen. Entonces, intentémoslo con preguntas y oraciones afirmativas. Y la próxima semana seguimos con el resto. Miramos estos que están aquí abajo juntos. ¿Ok? Entonces les dejo die erste Seite als optionale Hausaufgabe. ¿Ok? Si tienen preguntitas igual, quedo yo muy pendiente. ¿Listo? In diesem Moment habt ihr Fragen? ¿No? Ok. Gut, listo. Dann wünsche ich euch eine gute Nacht und viel Spaß am Wochenende. Okay? Schönes Wochenende. Und dann schöne, Danke. Bitte schön. Listo. Listo. En Gleichfalls. Deutsch. Fertig. Fertig. Ok, fertig. Este es mi muletilla en Ok. español. No lo puedo decir Fertig. en alemán. Ok. Fertig. Ajá. Danke, danke. Gute Bitte Nacht. schön. Tschüss. Tschüss.